अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। बहुत खुशी की बात है कि इस इलाके में आज एक अज़ीमुश्शान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब के इल्म में है कि ये इलाका किस अंदाज पे कुरान और सुन्नत की आबियारी के लिए तरस रहा है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज इस इलाके में तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी आमद खैर व बरकत का सबब बनेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस इलाके में कुरान और सुन्नत की आबियारी होगी। मैं इस प्रोग्राम की तरतीब सबसे पहले तिलावत कलाम मजीद के लिए मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक अरशद साहब जो उस्ताद हैं शुबा हिफ्ज़ के जामिअतुल एहसान इस्लामिया के, उन्हें दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम मजीद फ़रमाएँ। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक अरशद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله